আঞ্চলিক ভাষার কবিতা লিসাড়ি হারকোলটা হাতে লিয়া লিখেছেন আমার প্রিয় স্যার আনিসুর রহমান। পাঠ করছি আমি আবু রাইহান। ছোট্টবেলা এগলা গরমের দিনে আম কুড়াইতে চল যাইত কি সানে কি দুপহারে কি বেহানে, ঝুলসি আনহারে কোনো দিনে লিসাড়ি হারকোল চিমনিটা হাতে लिया सनसनिया उड़ा जेतु कोई गाছের বাগানে। कहूर फेर हाथे रहितुक लाइट भगजुगनीर मतन आलो जलिया हमरा आम चुनतुक 10 बच्छर ने साइट। खाली पाए ठीक ठीक दुपहरेर बेला हाঁটতে যাইয়া গরমে पाँव पुड़ा गेले दौड़िया जाइतुक घासे छैहाते चैला। आमेर बड़का पोटलीटा देखा कुंठे हरिया जाइतुक अघ्रे राग। बागानेर छैहाते गद्दी कबाडी खेला कत्ता भाई बंधु मिला काटाइतुक टाइम। ओगला सुखेर कथा